राशन कार्ड धारी मानक पई राज्य सरकार तरफ बड़ घोषणा जारी है। आपण जदि ओडिशार बासिंदा अटंती आपण पाखरे गोटे राशन कार्ड रही आपण माने प्रत्येक मास राशन सामग्री पाउचंती ताहाले आपण मानक पई एही खबर गुरुत्वपूर्ण अटे। ओडिशा सरकार तरफ राशन कार्ड हिताधिकारी मानक पई कौन रही घोषणा जार अपडेट यही वीडियो माध्यम डिटेल्स मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जनइबी सेथिपाई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु बिना स्किप रे जहा फल आपण जानि परिबे बुझी परिबे। जदि चैनल ले नुआ करी आपण वीडियोटी देखुथांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। तो यही वीडियो माध्यम मु आपण मानकु जणाइबी ओडिशा सरकार तरफ राशन कार्ड हिताधिकारी मानक पई कौन रही बड़ घोषणा। ई केवाईसी प्रक्रिया समाप्त करिसंती सरकार। ओडिशा रे केउ जिल्ला रे केते राशन कार्ड कटा जाइछि सरकार तरफ एवं जो हिताधिकारी मानकर राशन कार्ड कटा जाय नहीं ओडिशा सरकार तरफ सेमानकु नूतन सुविधा सुजोग कौन मिलिबो। जो माने नुआ करी आवेदन करिसंती राशन कार्ड पाइबा पई एवं जो माने नुआ करी आवेदन करिवे राशन कार्ड रे मेंबर जोड़ीबार प्रक्रिया सरकार तरफ कौन रही ओडिशा सरकार तरफ जार डिटेल्स यही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। देखंतु ई केवाईसी करि नथिबारु राशन कार्ड पाइबारु वंचित हेबे 19 लाख हिताधिकारी। ई केवाईसी जो माने करि नहांती तो सेमानकर राशन कार्ड टी कटिଯିव। राज्य सरकार तरफ केउ जिल्ला रे केते हिताधिकारी राशन कार्ड कटिव तार लिस्ट मध्य सरकार जारी करिसंती जोड़ा कि मु आपण मानकु ए वीडियो माध्यम रे जणाइबी केउ केउ जिल्ला रे केते हिताधिकारी नाम कटिछि। एही हिताधिकारी माने केवल राशन कार्ड नुह बरं विभिन्न सरकारी योजना रु मध्य वंचित हेबे बोली कहिसंती जोगाण मंत्री। कारण ई केवाईसी नहेले केवल राशन सामग्री नुह बरं सरकार गरीबों पाई करिथिबा अनेक योजना रु सेमाने मध्य बाद पड़िबे। देखंतु राज्य सरकार स्पष्ट करिसंती जे जो मानकर राशन कार्ड कटा जीवो सेमानकर केवल राशन कार्ड रु बाद दिया जीवनी सेमाने सरकार तरफ जो योजना गुड़िकर सामिल होइसंती से योजना गुड़िकर पूरा बाद दिया जीवो सेमाने कौनसी सरकारी योजना रु लाभ पाई परिबे नाही। देखंतु सरकारी तथ्य मुताबक गंजाम जिलू सर्वाधिक 1,78,000 हिताधिकारी राशन कार्ड पाई ई केवाईसी करिनांती। सेही बळी मयूरभंज कलाहांडी केन्दुझर मध्य लक्षाधिक हिताधिकारी ई केवाईसी करिनथिबा जणा पड़िछि। ई केवाईसी करिनथिबा हिताधिकारी लागि जून 30 रु राशन सामग्री जुगाण बंद कर दिया जाइछि। जो माने आसंता सेप्टेम्बर 30 भितरे ई केवाईसी करिवे तांकु पुणी राशन दिया जियो बोली कहिसंती जोगाण मंत्री। सेपटे एबे भी डीलर पॉइंट रे लुकंक ई केवाईसी करि पारु नथिबा अभियोग मध्य होइछि। किछि जिल्ला रे एमिति भी हिताधिकारी अछंती सेमाने ई केवाईसी करिया पई जाउछंती किंतु ई केवाईसी करि पारनांती। डीलर पॉइंट रे तांकर बहुत सारा समस्या मध्य रहिछि। समस्या कहवा गले आपण मानकर नेटवर्क प्रॉब्लम कि सेमानकर सर्वर डाउन जुगु सेमानकर ई केवाईसी संपादन करि पारनांती सेमाने मध्य किछि लोक अभियोग करिसंती आमे योग्य हिताधिकारी किंतु आमे ई केवाईसी करि पारु नाही। तो सरकार ए नै कोन पदक्षेप नेबे तो आगामी दिन रे जणा पड़िबो। देखंतु राशन कार्ड रु बाद पड़िचंती प्राय 19 लाख हिताधिकारी। निर्धारित समय सीमा मध्य ई केवाईसी करि नथिबा हिताधिकारी लागि बंद होइजिबो राशन सामग्री। ई केवाईसी नकले केवल राशन सामग्री नुह बरं गरीबों पाई सरकार करिथिबा विभिन्न योजना रु मध्य सेमाने बाद पड़िबे बोली कहिसंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। विशेष करी गरीब श्रेणी को मिलुथिबा आवास योजना मागणा चिकित्सा पाई आयुष्मान योजना पिलांको पाठपढ़ा पाई मिलुथिबा छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भली सरकारी योजना रु सेमानकु बाद दिया जिवो। आसंतु जानिबा केउ जिल्ला रु केते राशन कार्ड कटिबो जहा राज्य सरकार तरफ घोषणा करा जाइछि। देखंतु गंजाम जिल्लार 1,78,000 राशन कार्ड कटा जिवो।
ମୟୂରଭଞ୍ଜର 1,06,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡିର 1,03,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବ। କେନ୍ଦୁଝରର 1,01,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିବେ ସରକାର। ସେହିଭଳି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 95,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 94,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବ 92,000। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ EKYC କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ EKYC କରିପାରିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ସରକାରୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ EKYC ହୋଇପାରୁନଥିବା କହି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସରକାର ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ସଂଘ କହିଛି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ EKYC କରି ନ ପାରି ଫେରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ଜୁନ୍ 30ରୁ EKYC କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମେ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତାହେଲେ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ EKYC ଯଦି ପୁଣି କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ଟି ଚାଲିବ। ତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେହେତୁ EKYC କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆଉ କୌଣସି କାମ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ କରି ସଦସ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖବରଟେ ରହିଛି। ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ବହୁତ ସରଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବେ ଅଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ସମୟକ୍ରମେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ହେଉ ବା ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସବୁଥିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରୁ EKYC କରିବା ପରେ ନାମ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବ୍ଲକର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୃତ ବିବାହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ SFSSରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି BDO ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଆବେଦନ ପରେ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ଟିମ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରି ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆସି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ BDOଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BDO।